Nagtuo sila no nga ang abroad sa yonra. Basin siguro makita na sa mga post sa Facebook na piminti lang nagkatawa. Pero ang wala nila makita kana ganing nagagabi hilom kayo hindi may laing istorya. Kana ring imong kaugalingong hunahuna. Biya ta dili tungod kay ganahan ta mo biya. Biya ta tungod inaa tay mga damgo nga magkapahumatag pa eskwela's to ang anak o kanang kapatukod ag balay nga takos to ang pamilya. Dili sa iyon ang kinabuhi sa OFW. Layo sa pamilya, lahi ang kultura, lahi ang pagkaon, usahay, isang sakit na kaayo no makasulod ka gihapon mig ukira ko kay kabalo ta adunay nagsalig nato busa anang mga OFW diha kapadayon nagsakripisyo para silang pamilya. Ayaw mo kawa sa paglaom di ka na iyong pagsakripisyo malusan na og kalipay buhon para sa mga pamilya nga naa sa Pilipinas. Ayaw usiki ang gugma ug ang pagsalig niya. Kay ang pinakalami nga regalo nga madawat sa usa ka OFW dili lang kwarta kundi ang pagbati nga adunay nagpaabot ug nag-ampo para niya. Amping mong tanan.